Hello everyone, good day to all my friends, subscribers and viewers. Now we are here at Panglao Island guys, in Dawis, Bohol. Actually, kining Panglao Island, duhan ni ka lungsod ang sulod ini. Dawis Bohol and Panglao Bohol. So karon di ata sa Dawis Bohol guys, somewhere in Biking, Barangay Biking. Then we have a property for sale. Ang kini nga property guys, located here in Barangay Biking, 4.1 hectares at 3,500 pesos per square meter. Barato ra ni. Kay doon man ni sa Tagbilaran City. Just few minutes drive from Tagbilaran City nya ato kag airport dool rasad. Nya mga white sand beaches dool rasad guys. Then kini nga house is the owner's house guys. Muadta og 15 million mo na iyang pabayad. So meaning kining 3,500 pesos per square meter sa yuta ra ni nga presyo. So presyo ra na sa yuta guys. This is having a all perimeter fence no, penitanan yan with mango trees, then coconut trees. Then this is ideal for a subdivision development. Ideal gini sa subdivision. Although there are already subdivisions dool dere guys, dool dere. So mo na naka-advantage ani nga property guys, kay ilipipit man gud siya. Nya usaray mo perma kay mura gitawag ni nilag ilaha man nga ancestral property. Sinunod ana ba. Pero sige lang no, kay niya man si owner dere nya atong gikuhaan og mga video ang iyang property kuhaan sa nato picture kamo saka lang kadri gamay no. So kini yang house money lang kini anan jud ni owner. So yun know naman kasagaran sa mga subdivision no, ang ilang mga presyohan palit 1.5 pinakaubos, so 1.5 yun. Pero kini gyud napita guys, kining 3.5 niya okay ra gyud kaayo no. Kay mura ba o kanang di kay murado all ra man gyud sa kuan ya, saga diri tag 5,000 naman, 5,000 na tol akong diri da 5,000 per square meter na. Kini kay gapon wato na nimo township ba diri ya, condominium ana ba indot kay ni nga property. A rest house, pwede na ibuhatog rest house guys. Atong basta estimate nako mga 158 million pesos ang total price. Hi doggy. So I repeat, this is 4.1 hectares. Mo proceed ta later dito guys kay ito sa kuan ubang area dito. So kiri nga side guys, appeal pa na naada guys. So, pangalagit. So continue ta guys no. So mo ni guys, so appeal ni diri side by side.
Nya gibutangan niya tunga og right of way. Although this is property already. Paingon dito sa highway. Mga gikan sa highway guys, mga more or less mga 30 meters sa or 20 meters, 30 to 30 to 20 meters, 20 to 30 meters. So mao na siya guys. There are mango trees no. Nindot jud kayo ang atong location. Nag-elevate siya ba? Ang forma sa yuta gingan na guys oh. Paingon sa ubos hanay-hay ra gid kayo, which is really ideal for a subdivision development, townhouse. Ako nakita dito sa Panglao gyud guys, katong dito sa duol sa airport, tag 5,000, 6,000 mao na gyud presyohan dito. Kini imagine 3,500 na maging mga ahente mo inquire po nato. Mga co-brokers or agents, we are really I am really open for negotiation po as agent, okay? So, mao na tayo no kanang parte sa mga ahente or mga brokers, open for negotiation kami guys. Kanang honestly ang ihatag ni seller kay ang katarungan is this is 4 hectares kapin, matag ra gyud siya 3%. So open ra gyud me kay direct man ta sa seller. Nya maayo masag kayang tao ang seller. Although kini si seller ato man gyud gi personal og istorya, mao ra gyud honest pod. Senior citizen na sad gyud. So open ra gyud mi sa negotiation mga ingon ani ba. Usa ra gyud akong hangyo ninyo, ay lang ko likura kay na magoy time nga ikaw magtan-aw nya inyo atuon balik murag insulto sad. So mo na to guys, ako lang nang istorya ba. So sinsya na basta kini ato negosyo man nya legal man atong negosyo, namatay BIR, namatay certificates, namatay lisensya. So dapat atong respetuhan, okay? Again, thank you very much. By the way, ako additional for those who want to join to our realty, no, kinsay gusto mo join, okay kayo, just send me a message lang, then mo undergo gitag accreditation. Ya, istorya lang ta, either basta istorya lang ta. Ana lang ha. Open ra may gihapon kay na namatay opisina sa Tubigon. Okay? Again, thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye.